صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس أزکِس نشستس مز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خیر مقدم وَژھِ وٲنجہِ ٹیٖم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی طرف سٲری تعریٖف سٲری حمد تس رب العالمیٖن سٕنٛدِس بارگاہس منٛز یُس حقیٖقی حکیٖم چھُ یُس حقیٖقی علیم چھُ یُس الحکیٖم چھُ العلیٖم چھُ تس سٕنٛدِس بارگاہس منٛز یِہوے دُعا کہ اَسہِ امہِ حکمت منٛز تہٕ امہِ علمہِ منٛز ٲسِن اَسہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ تِژھ پرٛٮ۪وٕ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پننہِ زندگی منٛز پانس خٲطرٕ پننِس سماجس خٲطرٕ تہٕ پننِس أنٛدۍ پٔکِس خٲطرٕ بہتر فٲصلہٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ یِم فٲصلہٕ مثبت آسن یِم فٲصلہٕ صفت وٲلۍ آسن یِم فٲصلہٕ رٕتۍ آسن آمیٖن یا رب العالمیٖن یِہوے رٕژر کانچنہِ تہٕ بیٚیہِ رٕتۍ صفت ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز آز زٕ میزبان بنیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ میون باوصف سٲتھی وساب السلام علیکم تُہۍ چھُوا ٹھیٖک الحمدُاللہ تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ الحمدُاللہ کیٛاہ حظ نیاز صٲب آز آیوٕ تُہۍ بیٚیہِ اپٲری ٲسِو تُہۍ آمٕتۍ ڈل لیک کِنی کیٛاہ سا یِمن کوسارن ووسارن چھا شیٖنہ ویٖنہ پیوٚمُت کیٛازِکہِ یُس یہِ ٲس پرڈکشن چھِ سُہ چھُ أزکہِ پٮ۪ٹھ شیٖنٕے اپٲرۍ ما وٕچھِو تُہۍ شیٖن اوسُکھ نہٕ پیوٚمُت کینٛہہ البتہ یِمن بالہٕ تھنٛگیو اوس ذرا نہ آز اوٚبرُک ہلکہٕ مۄفلر ہیوٗ وولمُت مُمکِن چھُ کہِ یہِ مۄفلر گژھِ أکِس ٹوپہِ منٛز کنوٲٹ تہٕ پتہٕ پیٚیہِ باران رُت باران انشاء اللہ بالکل مےٚ باسان موسمٕے واتناوُن ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ نظرِن تام بالکل ناظریٖن محترم آز چھُ سرینگرس منٛز روزِ آز مطلب جزوی طور ابرآلود ہلکہٕ پھلکہٕ بارشوں کے بھی امکانات ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم -1 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے جو مطلب ابرآلود رہے گا زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے لیہ میں کم سے کم -15 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ -6 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے. SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو 1 وے ٹریفک ہے. ایک کٹ آف ٹائمنگ کے بعد پہلے چھوٹی گاڑیوں کو اس کے بعد بڑی گاڑیوں کو ود اینٹی اسکیڈ چینج. مغل روڈ پہ آج بھی ٹریفک کی نقل و حرکت کو ملتوی کیا گیا ہے. مزید جانکاری کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر نمبر دستیاب ہے, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر آپ رخ کر سکتے ہیں. ناظرین محترم یہ تو موسم اور شہراہوں کے ہم نے اپڈیٹس آپ تک پہنچائے. بیس یور کچھ کوشش کران تو تام واتن اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ایمفیسس دینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. حالانکہ نیاز بھائی اس سے پہلے بھی آپ نے اس حوالے سے بات کی آن لائن بیٹنگ آن لائن گیمنگ آن لائن شیئر مارکیٹ ٹریڈنگ اس حوالے سے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ڈرگ مینس وہ ہے ہی, ڈرگ ایکسپلائٹیشن ڈرگ ابیوز ہے ہی, بٹ میں باسان یہ تمہ کھت یہ ابھر رہا ہے, اس سے زیادہ یہ ڈینجرس بن رہا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. بیاکھ وبا بیٚیہِ رات گوٚو مےٚ بڑٕ دل اداس. میں نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھا, تۄہہِ تہِ آسیو یہ نوٹس کوٚرمُت, اخبارات کی سرخیاں ہوں سوشل میڈیا پوسٹ پہ, تتھ پٮ۪ٹھ چھُ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ, مطلب جن کی ایج یُس گروپ چھِ آسان ٹینز میں اگر کہیں 12 13 14 سال, اور وہ فون کا استعمال کران تو, اور اس سے جو ہے ٹریڈنگ ہو رہی ہے, بیٹنگ ہو رہی ہے, اور تتھ منٛز چھُ یوٗتاہ انوالومنٹ گٔمٕتۍ بچہِ کہ قرضہٕ چھِ ہٮ۪وان اور اس کے بعد وہاں پہ وہ لچھ بود رۄپیہِ تمہِ پتہٕ چھُ سُہ لوٗز کران, تمہِ پتہٕ چھُ پوٚتُس چھُنہٕ تِمن آسان چارے کینٛہہ, وہ مٲلِس ماجہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان دٔپِتھ کِہیٖنۍ کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفِسٹ ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی جان لے لیتے ہیں. امہِ کھۄتہٕ کیٛاہ انفارچُنیٹ تھنگ ہیٚکہِ ٲسِتھ سانہِ سوسائٹی خٲطرٕ. مےٚ باسان یہِ چھُ ڈرگ مینس سے ڈرگ ابیوز سے بھی بہت زیادہ. بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز نیاز میں بیاکھ چیٖز کہ تُہۍ وٕچھِو انفارچُنیٹ تھنگ کہ أسۍ چھِنہٕ دپان یُتھُے ڈرگ مینس چھُ ڈرگ ابیوز چھُ اس میں ماں باپ کا ایک اہم رول ہے, بٹ یتھ کیٛاہ کرِ مول موج, مطلب یہ چھُنہٕ تِمن چھنہٕ پتہ کہ آن لائن کیا ہے آن لائن. سو یہ بڑا ہی کنسرن ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. بہت یُس اَسہِ سۄ کتھ کٔرٕو تُہۍ یتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ غور کرُن ناظریٖن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری چھُ. میٲنۍ اکھ مخدوٗم یِتھ کٔنۍ تۄہہِ یہِ کتھ کٔرٕو نا, میٲنۍ اکھ مخدوٗم دوس چھِ انجیٖنیر دوس, تہٕ تِمو تہِ اوس راتھ یہِ شیر کوٚرمُت پننِس سٹیٹسس پٮ۪ٹھ کہ أکِس نفرس تس سُنٛد فوٹو تہِ اوس شیر کوٚرمُت تِمو, مگر تِمن کلہٕ بۄن کُن 60 لچھ رۄپیہِ اوس تِمو قرض ژوٚٹمُت آن لاین بیٹنگ تہٕ گیمنگ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت خرچ یِتھے کٔنۍ. اگر أسۍ امِچ بُنیٲدی أسۍ وٕچھو چیٖز یہِ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ شروٗع گژھان. ناظریٖن شرط چھِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ لاگان کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ, وَلہٕ حظ أسۍ لاگو شرط یہِ گژھِ ہا کِنہٕ یہِ گژھِ ہا. درا حالانکہِ شرط لاگُن تہِ چھُ اکھ غٲر اخلٲقی چیٖز تہٕ اتھ چھُ منع آمُت کرنہٕ اسہِ سٲنِس مذہبس منٛز تہٕ ہر مذہبس منٛز شرط لاگُن. کانٛہہ تہِ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ انسانس نۄقصان واتہِ سُہ چھُ انسانس خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ یہِ آسان منع تہٕ اخلٲقی طور آمُت پتھ رٹنہٕ.
وۄنۍ کٔرِو تُہۍ خاص کٔرِتھ کَتھ آن لاین یۄس یہِ گیمِنٛگ Gambling آن چھِ لاین گیملِنٛگ betting چھِ یُس. صاف الفاظن منٛز وَنو أسۍ ناظریٖن یَتھ أسۍ آن لاین گیمِنٛگ یا آن لاین بیٹِنٛگ چھِ وَنان انگریٖز لفظن منٛز تہٕ أسۍ چھِ ذرا یہِ اِلیوٗر ہیوٗ باسان تہٕ بیٚیہِ باسان خبر کیٛاہ چھُ یہِ مگر اصلن اگر أسۍ امیُک ناو دِمو اَتھ حظ وَنو موبایلَس پٮ۪ٹھ زار بالکل سمپل مُشکِل ما آسہِ یہِ لفظ وٕنکیٚس تہٕ ذرا ٹوٚٹھ پہمتھ ما آسہِ یہِ لفظ مگر اَسہِ چھُ وٕنکیٚس ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد خاص خیال تھاوُن ہر گرس منٛز ہر محلس منٛز علاقس منٛز چھِ واریاہ تِم 4-5 لڑکہٕ یِمو 20 لچھ 40 لچھ 60 لچھ 18 لچھ رۄپیہِ قرضہٕ چھُ ژوٚٹمُت مُختٔلِف جاین پٮ۪ٹھ کینٛہہ چھِ بینکن پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ کینٛہہ چھِ بینکن پٮ۪ٹھ 3 بینکن ہٕنٛدۍ کریڈٹ کارڈ یِمن کریڈٹ کارڈن منٛز تِمو ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تِہنٛدِ ساری گرُک یُس یہِ ماحول چھُ تَمیُک اِنفیکٹ پوٗرٕ زندگی چھِ پتہٕ خراب گژھان کیازِ رۄپیس 40 لچھ 50 لچھ أزکِس وقتس منٛز نکھٕ والُن أکِس عام انسانس خٲطرٕ یُس ہینڈ ٹُو ماوُتھ آسہِ پنٕنۍ زندگی آسہِ گُزاران تٔمِس خٲطرٕ چھُ 40 لچھ اکھ بوٚڑ پہاڑ تٔمِس خٲطرٕ چھُ 20 لچھ اکھ بوٚڑ پہاڑ اتھ منٛز چھُ خاص رول وۄنۍ اسہِ گۄڈٕنیتھ سِول سوسایٹی ہُنٛد کہِ تِم کرن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ایویرنیس انٹرویٖن کرن تمیُک اکھ ایویرنیسُک اکھ ذٔریعہٕ چھُ یہِ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے بہٕ چھُس شُکُر گُزار وساف صٲبس کہِ یِمو تُل آز یہِ موضوٗع یِمو دِژ اتھ کتھِ ذرا زیٖر تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ کتھ تۄہہِ تام واتناوٕنۍ یژھو دٔلیٖل چھِ مُختٔلِف ناظریٖن گژھان چھُ شروٗع یہِ بالکُل لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ حظ چھِ دۄہس 50 رۄپین کرکٹ کِس کُنہِ گیمہِ منٛز یا 50 رۄپیہِ کُنہِ فٹ بالہِ ہِنٛزِ یا ہاکی ہِنٛزِ گیمہِ منٛز لگان بدقٕسمٔتی ہُنٛد چھُ یہِ یُتھ مقام امہِ وِزِ کہِ تتھ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ سٹارٕز ایڈ کران ییٚمہِ سۭتۍ یِمن ہِنٛدۍ أسۍ چھِ تِمن پنٕنۍ ہیٖرو مانان أسۍ چھِ تِمن پنٕنۍ آیڈیل مانان مگر یِمن آیڈیل اتھ ٹیٖن ایجہِ منٛز چھُ آسان واریاہ تِم معاملہٕ یِم نہٕ انسان دٮ۪ماغ ڈِسایڈ ہٮ۪کان چھُ کٔرِتھ کِہینۍ اتھ منٛز چھُ ذرا جُرت زیادٕ آسان اتھ منٛز چھُ ذرا سُہ اِمبیلنس کیریکٹرس منٛز آسان ہارمونل چینج آسان یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ڈِسایڈ کٔرِتھ کینٛہہ أمۍ سُنٛد اصل ذہن اصل فطرت چھِ آسان ٹھیٖک مگر یہِ چھُ اتھ دلدلس منٛز تمہِ آیہِ پھسان یہِ چھُنہٕ پتہٕ امہِ منٛز ہٮ۪کان نیٖرِتھ کِہینۍ اتھ منٛز چھِ بٔڑ اکھ غلطی یہِ کہِ سٲنِس دورس منٛز یا تۄہہِ ناظریٖن یِم سٲنۍ زِٹھۍ چھِ تِہنٛدِس دورس منٛز ییٚلہِ بچہِ لۄکُٹ اوس آسان تتھ لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز ٲس أمِس ذرا سختی آسان ذرا پٔتھۍ کِنۍ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بٕڈبل سُنٛد ذرا روب آسان مگر آز چھُ اتھ برعکس آز چھُ أسۍ بچس ونان ژٕ پر یہِ ژےٚ گژھی بہٕ دِمے ژےٚ سُہ چھُ پیٖزا منٛگان أسۍ چھِس پیٖزا دِوان سُہ چھُ برگر منٛگان أسۍ چھِس برگر منٛگان سُہ چھُ موبایل منٛگان أسۍ چھِس موبایل دِوان أسۍ چھِنہٕ تٔمِس رُکاوٹ کران کِہینۍ میٲنۍ اکھ اُستاد ٲسۍ تِم چھِ مشہوٗر معروٗف ییٚتِکۍ پروفیسر اکھ بشیٖر کیمسٹری صٲب ییٚتٮ۪تھ ہٮ۪مہٕ بہٕ تِہُنٛد ناو تِم ٲسۍ اکثر یہِ اسہِ ونان کہِ تُہۍ حظ ییٚلہِ حظ مول بچس رۄپیہِ 100 دِیہِ اگر أمِس پاے چھِ أمِس چھِ 100 رۄپیہِ خرچہِ مگر شامس گژھِ أمِس اتھ 100 رۄپیس حساب دیُن اگر أمِس 99 رۄپیہِ تہِ خرچہِ آسن أمِس گژھِ اتھ حساب یہِ حساب تھاوُن چھنہٕ کنجوٗسی کینٛہہ یہِ حساب تھاوُن چھنہٕ کانٛہہ شِکس لٔدی کینٛہہ البتہ یہِ حساب تھاوُن چھُ أمِس بچہِ سٕنٛدِ فیوٗچر خٲطرٕ واریاہ تہٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری خٲر بے باسان بے نیاز بھائی وہ ان سب کو ہم بیکاز میرا کل بہت دل اداس تھا اور ان سب کو ہم جو ہے ریکویسٹ کریں گے جو بچے اس ٹائم پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز اس گلیمر کے چکر میں یہ جلدی پیسوں کے چکر میں آپ اپنے آپ کو اس دلدل میں مت پھنسائیے یہی ہماری آپ سے درخواست ہے خیر وقت ووت کہ أسۍ چھِ تُہُنٛد دِل رنٛزناونہٕ خٲطرٕ صُبحٲے کانٛہہ ڈٲلۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کران تہٕ آز تہِ چھِ اَسہِ اکھ ڈٲلۍ تھٲومٕژ آواز شازیا بشیٖر تہٕ اعجاز ساحر صٲبٕنۍ تُہۍ تہِ گٔژھِو محظوٗظ أسۍ تہِ گژھو محظوٗظ وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے چھم ژے دل بڑے
चमचे उस दिलबर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग JNK शुद्ध बरए रास्त DD कशीर चैनल पर वुचान अम मजीद हर वीस से दफा कि तुम हेकि अगर नहीं टाइम तुम हेकि यूट्यूबस पर वुचित आराम सान आपको लाइव 24/7। इसके साथ साथ ही जब ये अपलोड हो जाता है एपिसोड तब भी आप देख सकते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मेहमान से, लेकिन रुकना होगा एक वक्फे के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो वक्त वोत मेहमान सत मुलाकात करना। नाज़रीन ये प्रोग्राम मज गाहे का कलमकार, गाहे का दस्तकार, गाहे का कारखानदार, गाहे का मुहंदिस, गाहे का मुअल्ली जनन यथ प्रोग्रामस मज कुन विज शख्सियत डिस्कस करान, कुन विज समाजी मामला आसान तिम डिस्कस करान, मगर बाज वक्त ये आसान कि अस तोह ताम के इंफॉर्मेशन वातनावान यम अस वुचान कि समाजस मज सैनिस सोसाइटी मज कह ति चीज़ आसान यम अस जानन सठा जरूरी यम सत बराह रास्त सानि जिंदगी पे असर आसान। इसलिए मुख्तलिफ महकमा जातों पे मुख्तलिफ अहले इक़्तिदार या यम अहले जिम्मेदारान तिमन त योर दावत दिवान, तिमन सत कथ बात करान ताकि तिम जिंदगी हिंद तिम मामले यमो सत जिंदगी आसान गि यम अस जानन पजन तिम जानच कोशिश करान। अस त गसान रहनुमाई तो तुह त नाज़रीन गसान रहनुमाई। तो इस सिलसिलस मज आज अस सत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू पे सीनियर ऑफिसर नायब तहसीलदार बडगाम यासिर रशीद कल्लू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तुहद सठा इस्तकबाल अजकिस यथ प्रोग्रामस मज। शुक्रिया। यासिर साहब अस आज जरा युथी तहसीलदारी हिंस युथी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कथ करान तो इंसानस तिम शुबहात तिम शक तिम अशकालात जहनस मज यमन फुट कड़नच सठा जरूरत, चूंकि यह टेक्निकल डिपार्टमेंट युस अगर काकुद पर्न यह काकुद फिक्र आम इंसानस तरह फिक्र क्या अगर तम डॉक्टरेट तो PhD तोर्मुत मगर पटवर सुंद पर्न तुही फिक्र तरह रेवेन्यू वालन पर्मुत अत लफ्जी तम आसान पिसराने बिनती ये तो इब्नी ये तम फिक्र तरन जरा मुश्किल। आज करो कोशिश वसाफ कि ये कड़ो यमन कथन फुट, मगर तमि ब्रो यम कथ गोड़ इश्तियाक आसान कि यम आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान यम अस आज रहनुमाई करन राशिद यासिर रशीद कल्लू साहब कत पे तलीम तरबियत क्या लसन बसन क्या जिंदगी कम हवाल गुजरेम तो क्या मामला आज कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन सामीन। गोडनेथ छुस बह सठा शुक्र गुजार तुहुंद कि तुह दिस मे दावत। शुक्रिया। कह पन्ने जिंदगी मुतलिक कह पन्निस महकमस मुतलिक कर बह तुह सत शेयर। मे हज नाव यासिर रशीद कल्लू। बह शोपियान जिला शोपियानस सत ताल्लुक थवन यथ जन एप्पल टाउन तह वनान, मगर ये तेल माजरत तुह वोनू पानी एप्पल टाउन तो अशर मज शुपियन मशहूर मेहमानस रिवायत मज सह पत डल हेत आज गई ूट डलिया आसन करो नाजरीन शेयर। आज सीजन इंशाअल्लाह रहमान वक्त आए मगर कोल्ड स्टोर ये जमान गो वन कोल्ड स्टोरेज वक्त कोल्ड स्टोर जन आसान कि मे बासान सह डाल लायक आसान यह फ्रेश फ्रूट हार्वेस्टिंग सह अगर डाल निमो वो होता है। चलो आज राय तफन तुह कत शुरू करने खतर शुपियन तुह रोजान शुपियन किस अकिस गामस मज जन अलवपुरा शेखपुरा वन तत मे इब्तदाई तालीम तह हासिल करमस तत स्कूल प्राइमरी ताम। उसके बाद में जो मिडल मेरी तालीम थी एक गांव है आरीहल, वहाँ पे हाई स्कूल हुआ, वो जो आज हायर सेकेंडरी है वहाँ पे मैंने 10th तक तालीम हासिल की है आरीहल। तो उसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन थी वो मैंने पुलवामा में हासिल की है। ठीक ठीक।
12th पास करके मैं एसपी कॉलेज श्रीनगर में मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन मेडिकल में हासिल की ठीक 1999 में। तो उसके बाद 2000 में एक स्कीम आई थी रहबर तालीम स्कीम, तो उसके तहत मैं बहस टीचर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में तैनात हुआ। छुट्टी उस्ताद ते रूद में थे बिल्कुल, और मैं 18 महीने उस्ताद रहने के साथ साथ फिर यहाँ जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट हुई थी, इम्तिहानात हुए थे, उसमें मैंने शिरकत की। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में बहसीत पटवारी तैनाती मिली। और तब से लेके आज तक मैं इसी महकमे में काम करता रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जहाँ तक। माशाल्लाह। तो ये तुंद यासिर सब ज़ाती तारुफ तो वहीं मो शोबस कुन प्रोफेशनस कुन गो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जानो रेवेन्यू डिपार्टमेंट शू अमुक स्कोप ऑफ वर्क क्या शू अमुक दायरे कार क्या शू अत मुतलिक यस सारी खुद गोड़ करो वाश। बिल्कुल जनाब, अगर तुम रेवेन्यू डिपार्टमेंटस मज अमकिस जन अत वन मदर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, ठीक ठीक, और इसको रीड की हेडी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। मे बासान यन पे बनी नवा इंसान या धरती पे कदम थोमुत तन पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट तस्वुर, क्योंकि जो भी मामलात किसी मुल्क को चलाने होते हैं, कुछ स्टेटस चलावन, वो इसी रेवेन्यू से आते थे। कौमी बनी इसराइलस ये सहलाब खसान पे जमीन नैसर मेन पेवान, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट होती थी वो इसी रेवेन्यू से होती थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही उसका इंतजाम करता था। तो मेरे ख्याल से जो सही कहा है इसको मदर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं क्या कहूँ आपको, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी महकमा रेवेन्यू के बगैर नहीं चल सकता। जब तक बिलवास्ता या बिलावास्ता महकमा रेवेन्यू का उसमें अमल दखल ना हो। ये किस तरह, इसको अगर हम जरा वजाहत करना, ब्रेक डाउन अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रेवेन्यू क्या वाट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कहते हैं कि यहाँ से कोई हाईवे निकाल दी है, हाँ ठीक ठीक, तो जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस लैंड का एक्वायर में मदद नहीं करेगा, क्योंकि बेसिक कागजात तो वहीं से तैयार हो, कलेक्टर तब तक वो प्रोजेक्ट हम अमला नहीं सकते हैं। कहीं पे सैलाब आता है, कहीं पे मार होता है, कहीं पे आग होती है, जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसका जो कागज होता है नहीं बनता है, तब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता है। किसी जगह बिल्डिंग बनानी होती हो, किसी जगह हमें पंचायत घर बनाना होता है, किसी जगह स्कूल बनाना होता है, तो इसमें बिल्कुल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इब्तिदाई काम होता है। बेशक वह इत वन फॉर एग्जांपल अगर कुन जाए मिसाल के तौर पर आब टैंकी बनावन कुन जाए, बिल्कुल, तो रेवेन्यू लैंड इन्वॉल्वमेंट सह गो तरफ। दम इन्वॉल्वमेंट हेको यह वन कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अतुक बाशिंदगानन हुंद तादाद दिवान या एक्चुअल रिक्वायरमेंट दिवान, अत कत चूल्ह वगैरह यम स्कीम डिजाइन गसान, पावर कूता जरूरत, वत कूता जरूरत। नहीं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट का होता है कि हम कहाँ पे क्या, लेकिन जहाँ पे टैंकी बनानी है लैंड रिलेटेड, तब तक वो महकमा आके नहीं चल सकता है, वो वहाँ पे टैंकी तामीर नहीं कर सकता है। जब तक कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जहाँ पे वो बनाते हैं कोई भी क्लियरेंस नहीं देगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दैट मीन्स कि रेवेन्यू के बगैर वो खुद नहीं बना सकते हैं, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसी तरह मेरे ख्याल से 30-35 महकमे हैं जो बिल्कुल बिलावास्ता या वाबस्तगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यह गई वाबस्तगी वनु, मगर स्कोप ऑफ वर्क अस आम लूकन पाई कि अगर जमीन हेन कुन या अगर आबियन वगैरह बरुन या यम चीज आसन एग्रीकल्चर क्या मामला अथी मज रेवेन्यू की अमल दखल आसान, मगर चूंकि तुम करो वजाहत यह वसी फील्ड मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, तो इसलिए ताल्लुक
تعلق چھُ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ عام اِنسانَس تہٕ ریونیوٗ ڈِپارٹمنٹَس منٛز اَتھ منٛز ٲس واریاہَس کالَس اکھ ٹرٛسٹ ڈیفِسِٹُک اکھ معاملہٕ آسان. بالکل یہِ ما گژھِ ییٚتٮ۪تھ ذرا گُستٲخی وَنٕنۍ کہِ اَکثر ٲسۍ أسۍ وَنان کہِ اَسہِ چھُ آسان کانٛہہ کاکُد بَناوُن یا کینٛہہ ہفتہٕ وادَن رٮ۪تہٕ وادَن چھُنہٕ اَسہِ پٹھوٲرۍ سمکھٲنی چھا ٹھیٖک پَتہٕ اگر پٹھوٲرۍ سَمکھٕ تَمہِ پَتہٕ نٲیِب نہٕ سَمکھٲنی نٲیِب ییٚلہِ سَمکھِ تہٕ اِسلیے أکِس معموٗلی کاکدَس چھا ٹھیٖک بَناونہٕ خٲطرٕ یا معموٗلی اٮ۪نٹرٛی کَرنہٕ خٲطرٕ ٲس اَسہِ پٮ۪وان ہفتہٕ واد تہٕ رٮ۪تہٕ واد وَنُن تہٕ اکھ ٹرٛسٹ ڈیفِسِٹ اوس ڈیولَپ گوٚمُت ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اَسہِ ذرا شِکَن ہِش ٲس. اگر أسۍ وۄنۍ أزکِس دورَس منٛز وٕچھو کیٛاہ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرۍیَن منٛز ییٚمہِ وِزِ أسۍ یہِ دعوا چھِ کران کہِ گورنَنس حظ گٔے ٹھیٖک یا ڈِجٹلایزیشن حظ کیٛاہ ای گورننس حظ گٔے کیٛاہ تَمہِ سۭتۍ آوا کینٛہہ اَتھ ٹرٛسٹَس منٛز کینٛہہ فٲیدٕ کیٛاہ لوٗکَن آوا کینٛہہ فٲیدٕ؟ بہٕ وَنو تۄہہِ نِیاز صٲب 2008-9 چھُ گورمنٹ آف انڈیاہن اکھ پروگرام اکھ لانچ کوٚرمُت نیشنل لینڈ ریکارڈس ماڈرنائزیشن پروگرام. اوکے ٹھیک. اور 2016 میں اس کو 100% سینٹرلی جو سینٹر نے فنڈس دیے ہیں اس کے حساب سے اس کا نام ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈس ماڈرنائزیشن پروگرام رکھا گیا. ٹھیک. اس کے تحت اس میں 3 فیزز ہیں. اس میں ایک فیز ہوتا ہے سکیننگ کا, جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے, جو بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے, چاہے وہ پٹوار ہے یا پرت سرکار ہے, کیونکہ اس کے 2 پرت ہوتے ہیں. ایک پرت پٹواری کے پاس رہتا ہے, ایک پرت سرکار کے پاس رہتا ہے جو محافظ کاروں میں محفوظ رہتا ہے. جو بھی ہمارے پاس ریکارڈز تھے, جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا تھا یا مساویز تھی, ان کو پہلے سکین کیا گیا کمپلیٹ اسی پروگرام کے تحت. اس کے بعد جمع بندیاں بنائی گئی, کیونکہ یہاں بہت سارا گیپ رہا جمع بندی بنانے میں, تو ریکارڈ کا ویئر اینڈ ٹیئر بہت ہوا تھا. تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جمع بندیاں بنی, اس کے بعد ان جمع بندیوں کو ڈیجیٹائز کیا گیا. ڈیجیٹائز کرنے کے بعد یہ پورا سسٹم جو ہے یہ پورا ڈیجیٹائز ہو جائے گا. وہ آج مختلف مراحل میں ہے, کیونکہ جہاں پٹواری صاحب وہاں پہ اس کو ڈیجیٹائز کر کے پھر گرداور کے پاس جاتی ہے, یہ ڈیجیٹلی ہوتا ہے, اپنا اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ہوتا ہے. آج وہ بات نہیں ہے. آپ پٹواری کو 10 دن ڈھونڈیں گے, آپ نائب تحصیلدار کو 10 دن ڈھونڈیں گے. اب آپ کے پاس پبلک سروس گارنٹی ایکٹ ہے, ہم مور دین 35 سروسز جو ہے جو آن لائن دیتے ہیں بالکل اینڈ ود ان ٹائم فریم. اس میں مختلف سروسز کا مختلف پبلک سروس گارنٹی ایکٹ میں ٹائم لائن ہے. ٹائم لائن کے بعد اس میں آٹو اپیل ہے. مان لو آپ کا فرق دینا ہے 10 دنوں میں, اگر آپ 10 دنوں میں نہیں دے سکتے تو 11 دن میں یہ آٹو اپیل میں جائے گی. آپ کو یہ بتانا پڑے گا آپ نے ایک دن اس میں زیادہ کیوں لیا. یہی بہت ساری سروسز ہے, جیسے ہماری سرٹیفکیٹ آتی ہے, بہت ساری سرٹیفکیٹس آتی ہے, آر بی آئی کی سرٹیفکیٹ آتی ہے, ایس سی کی سرٹیفکیٹ آتی ہے, میرٹ سرٹیفکیٹ, انکم سرٹیفکیٹ, میں کیا کہوں گا مور دین 30 سروس جو ہم آن لائن دیتے ہیں ود ان ٹائم فریم. صرف کیا کرنا ہے آپ کو آن لائن وہ سبمٹ کرنے ہیں اپنے کاغذ, آپ کو اسی ای میل پہ اسی کی ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ آئے گی. یاسر صاحب اس پر ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ تۄہہِ کرو کینٛہن سرٹیفکیٹن ہُنٛد ذکر, یِمن پٮ۪ٹھ چھُ ضروٗری کتھ کرٕنۍ. انکم سرٹیفکیٹ حال حالے اوس مےٚ سۭتۍ اکھ واقعہ گوٚمُت, تمیُک تہِ کرٕ بہٕ ذکر, مگر تُہنٛدِ اجازتہٕ چھا ٹھیٖک. تۄہہِ ووٚنوٕ مدر آف آل ڈپارٹمنٹ, اس لیے چھُ ریونیو والٮ۪ن ہُنٛد آسان پتہٕ اجازت ہر کُنہِ چیٖزس ضروٗرت. تُہُنٛد اجازت ہٮ۪مو أسۍ ییٚتہِ اَمہِ وقفہٕ خٲطرٕ. ناظرین وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں ہوں گی اور جو یہ معنی خیز بات چیز چل رہی ہے ایک مدلل بات ہوگی, اس پر اور بات ہوگی. دیکھتے رہے گا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا منپسند پروگرام گڈ مارننگ JNK، اور ناظرین محترم وقت ہو چکا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا۔ میرے پاس مقامی اردو روزنامہ اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ 29 جنوری سے 6 دن کے لیے جموں و کشمیر میں وسیع مقامات پر برف و باران کا امکان۔ جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار ہے، لکھتے ہیں کہ منشیات اور نشہ آور ادویات اسمگلنگ کے بین ریاستی گروہ کا پردہ فاش، دلی اور اتر پردیش سے 2 منشیات سپلائر گرفتار ہوئے۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے ہے کہ جواہر نگر میں ہولناک آگ، سرکاری کوارٹر کو نقصان پہنچا۔ جی وسا جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ اس سے چند سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ پہلی سرخی سنیے گا، جموں اینڈ کشمیر بجٹ سیشن فرام مارچ 3 BAC لائکلی ٹو میٹ ان فرسٹ ویک آف Feb to finalize calendar۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، جی کے اسکول آف کمیونیکیشن لانچز 8-week کمیونیکیشن اینڈ رائٹنگ بوٹ کیمپ۔ ایک اور سرخی، کشمیر وٹنس انیوژل ویدر پیٹرن سیز میٹ ڈپارٹمنٹ۔ جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار ہے، لکھتے ہیں کہ الیکشن کے دوران لوگوں کے ساتھ کیے گئے دعووں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی، خزانہ خالی ہے، بے روزگاری اہم مسئلہ ہے، مرکز پر تاہم نظریں ٹکی ہوئی ہے، امداد کی امید بھی ہے۔ جی میرے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جی مرزا اسداللہ خان غالب صاحب۔ جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ اسپورٹس پیج سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ ICC Under-19 وومنس T20 ورلڈ کپ، انڈیا پوسٹ ہائیسٹ ٹوٹل آف ٹورنامنٹ، بنگلہ دیش ان کیمپین ود ان۔ جی میرے ہاتھ میں آخری اخبار ہے، لکھتے ہیں کہ جوائنٹس آؤٹ بریک ان اننت ناگ ولیج، 5 members team to probe government medical college Anantnag has formed the 5-member probe team after the 27 individuals, mostly children, were found positive for joints in the Gutli Gund village۔ یہ کامبل ہند یہ آؤٹ بریک گومت، ات من خاص یہ توجہ تھون ناظرین، اگر یوت کھانا واقعہ پیش گژھِ یم ماہر آسن، اکثر یہ غلطی گژھان کہ اس پتہ کینٛہہ دیسی علاج کران، البتہ صبح یُتھُے أسۍ پروگرام شروع کوٚر نا، مےٚ کوٚر دعاس منٛز حکیٖم یُس چھُ اللہ تعالیٰ چھُ اصلی حکیٖم، مگر تٔمۍ چھِ حکمت ونکس دِژمٕژ ڈاکٹرن اندر، تِمو چھِ حکمت دِژمٕژ طبیبس ٹیسٹن اندر۔ اسہِ چھُ یہِ ضروٗری کرُن کوٗشش کہ أسۍ نِمون بہتر حکیمس یعنی بہتر ڈاکٹرس نش نمون یُس امیُک ایکسپرٹ آسہِ۔ بالکل اشرف کو کچھ تو دوا نے کام نہیں کیا کچھ ہے، بالکل صحیح بات کہی آپ نے۔ اچھا ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما یاسر رشید کلو صاحب، یم سینئر نائب تحصیلدار چھ۔ تو رشید صاحب اس ڈیجیٹلائزیشن حوالہ کران کت، تو تہ دپو مختلف ات مز سرٹیفکیٹس ود ان 10 days، انکم سرٹیفکیٹ ٲسِن، ایمپلایمنٹ سرٹیفکیٹ ٲسِن، تو ات متعلق یژھو أسۍ زانُن پوٗرٕ تفصیل سان کِتھ پٲٹھۍ چھُ ود ان 10 days تُہۍ کران یہ؟ نہیں، اس میں بیسکلی پروسیس اگر اپلائی کرُن، بالکل پبلک سروس گارنٹی ایکٹ میں مختلف سروسز کی مختلف ٹائم لائن رکھی گئی ہے۔ بالکل جیسے اگر ہم فرد کی بات کریں گے، فرد مینس کہ کسی کو بیع کرنا ہے، زمین خریدنی ہے، کسی کو اپنے لیے کوئی انتخاب کی ضرورت ہے سیلف انفارمیشن کے لیے، تو اس میں 10 days کا رکھا گیا ہے، یعنی مختلف سروسز کا مختلف ٹائم لیٹ ہے۔ جیسے انکم سرٹیفکیٹ کے لیے 1 مہینہ رکھا گیا ہے، جیسے اٹیسٹیشن آف میوٹیشن کے لیے 1 مہینہ رکھا گیا ہے، تو ود ان دس ٹائم لائن آپ کو یہ سروس پرووائڈ کرنی ہے۔ میں دپان پروسیس میں سرٹیفکیٹ بالکل، اور اس میں ایک فارم ہے، فارم کو بھرنا ہے آپ آن لائن ہی، بالکل JK آف ریونیو پلس پہ جائیے، وہاں پہ آپ کو مختلف سروسز ملیں گے۔ ریونیو پلس، اس میں ہمارا ایک پورٹل جن سگم چل رہا ہے، تو اسی کے ذریعے پھر اسی ای میل میں آپ کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ آتی ہے۔ ویریفیکیشن کے بعد جو بھی کاغذات اس میں وہ مانگتا ہے کہ کون کون سے کاغذات اس میں بھرنے ہیں، ضرورت تو اسی کے حساب سے آپ کو وہ ود ان ٹائم فریم آتی ہے۔ تیل مثال کے طور پر میں انکم سرٹیفکیٹ بناوٕنۍ، بالکل میں کٲنٛسہِ اہلکارس سمکھُن کینٛہہ، مےٚ چھُ کمپیوٹر کھُلٲیِتھ سُہ فارم بھرُن تہٕ تمہِ پتہٕ تتھ پیارُن ای میلس یا تتھ کینٛہہ یِم تہِ لوٲزمات آسن تِم کرٕنۍ، کیٛازِ مےٚ چھُ دفتر گژھُن کہِ دفتر وٲتِتھ کرُن؟ نہیں، جو بھی آپ فارم بھریں گے اس میں آپ اپنی انفارمیشن، اس کے بعد نمبردار چوکیدار کا اس میں سائن ہوتا ہے، وہی والا کاغذ آپ کو پھر اپلوڈ کرنا ہے۔ اوکے، اچھا اپلوڈ بالکل اسی کے حساب سے ویریفیکیشن ہو کے آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اچھا ڈیجیٹلائزیشن سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ آو؟ ییٚتہِ اوس اکھ لینڈ مافیا چلان کہ اکھ زٔمیٖن اوس یِوان أکِس نفرس کٕننہٕ، پتہٕ اوس آسان تٔمۍ پوٗرٕ زندگی ہٕنٛز جمع پوٗنجی، کٲنٛسہِ GP فنڈ، کٲنٛسہِ پنٕنۍ کانٛہہ FD ویفڈی پھٕٹرٲومٕژ جمع، کٲنٛسہِ سۄن کوٚرمُت،
واریاہ ہارڈ ارنڈ منی پتہٕ یُس تِم کاغدن ہُنٛد وقت اوس آسان تتہِ اوس ننان کہِ أمۍ زٔمیٖن یِم ڈیٖلِنٛگ کران چھِ اتھ سۭتۍ أمِس اوس آسان یہِ 4-5 خٔریٖدارن امہِ سایہِ تہِ رٔٹمٕژ تہٕ خٔریٖدٲری پوٗرٕ زندگی ٲس أمِس اتھ سۭتۍ گژھان. أسۍ اتھ چیٖزس منٛز ڈپارٹمنٹُک کیٛاہ رول روٗد تہٕ ڈِجٹلایزیشن سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ امہِ سۭتۍ اگر أکِس انسانس یہِ سوال کرٕ بہٕ ذرا ایکسٹینڈ وٕنکیٚس آسہِ زٔمیٖن ہیوٚن یا زٔمیٖن کٕنُن خاص کٔرِتھ ہٮ۪نہٕ کِس معاملس منٛز أمِس کم تِم لوٲزمات پزن چیک کرٕنۍ تاکہِ أمِس لگہِ نہٕ دھوکہٕ کِہینۍ حظ. بالکل نیاز صاحب ऑब्जेक्टिव अगर वुचो ना यस डिजिटलाइजेशन का है उसमें यही है कि टू मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड्स इनको मॉडर्नाइज करना है. ओके. मिनिमाइज लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स. ओके. उसके डिस्प्यूट जो है मिनिमाइज करना है और एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. यानी जो भी डील करता है लैंड रिकॉर्ड्स के साथ उनमें ट्रांसपेरेंसी हो. ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी? शफाफियत. देखो जैसे हमने स्कैन्स जो रिकॉर्ड किया है उसकी कॉपी तो स्कैन हो गई क्योंकि वेयर एंड टेयर रिकॉर्ड का बहुत ज्यादा होता था. अब वो बात नहीं रही. इसके बाद जो भी मैप्स डिजिटाइज हो गए. डिजिटाइज के बाद उसमें एक केवल फाइल आती है जहाँ भी क्योंकि पहले जो लैंड कोई खरीदता था उसको पता ही नहीं होता था वो ऐसे ही खरीदता था. उधर आपकी जमीन है ले लो ये. लेकिन उसमें यही है कि मुश्तरी होशियार बाश जिसको भी लैंड खरीदनी हो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ मैं क्या छूं. पहले उस लैंड के बारे में उसको पता करना चाहिए. लैंड में प्रॉपर्टी लैंड है ये मत स्टेट लैंड है ये मत काश्तराई है. उसको कैसे पता चलेगा? उसको पटवारी साहब के पास जाना है उसको स्पॉट विजिट करना है उसको वहां पे देखना है जिस नंबर में मैं लैंड खरीद रहा हूँ क्या वो वही नंबर है. वो फिजिकली उस जगह पे जाना है आपको. फिजिकली आपको पोजीशन फिर लेनी है. फिजिकली उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट बनाना है. जब आप ऐसे ही हवा में लेंगे तो ये बातें तो होंगी ना. बिल्कुल ना मेन गर्ज फिजिकली वुचम तो अमिस हो काकुद अत फिजिकली बह वुचान मे वन जबानी अख नंबर ये खसर नंबर 29. ठीक है बहुत गसान बेस जाए मे तक खसर नंबर 29 पे यह मिल्कियती लैंड यह मलकी लैंड ठीक मगर मे पई आसान कि यह खसर नंबर 29 यह खसर नंबर 50 यह खसर नंबर 51 अत मज अकिस आम इंसानस कित कन नन यह लोकेट करुन अगर अत यह पॉसिबल कि मे गूगल लोकेशन गसान तक लैटिट्यूड वैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड ना यह कित कन गस पॉसिबल मिसाल जमीन टुकरस पे वनकस बह खड़ा छुस तुम वनु मे यह खसर नंबर 51. बिल्कुल यह दुहट खसर नंबर. जनाब आज की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें बराबर उसमें वेंडर हो या वेंडी हो दोनों का वहाँ पे फोटो जियो टैग्ड फोटो वहाँ लिया जाता है. अच्छा ठीक. बिल्कुल उस जमीन और वो डॉक्यूमेंट के साथ रहता है. आज आप जाएंगे जमीन पे आपको दिखाएगा वही लोकेशन क्योंकि जो हमें केमल फाइल होती है हम वो गूगल अर्थ पे वो सुपर इम्पोज करते हैं तो बिल्कुल हम उसी जगह पर रहते हैं पहुंच जाते हैं जहां पे ये जमीन का टुकड़ा हो जिस नंबर खसरा हमारा नंबर खसरा वही दिखाता है. तो आज मेरे ख्याल से उसका स्कोप ज्यादा नहीं है. ट्रांसपेरेंसी आई वारिया बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये वही जैसे हमारा कोई बैंक अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट डेबिट होता है. किसी का डेबिट हो गया तो कट गया मैसेज आ गई किसी का डेबिट हो गया किसी का क्रेडिट हो गया किसी ने 10 मरले लिए तो उसका क्रेडिट हो जाएगा. किसी से 10 मरले गए तो उसका डेबिट हो जाएगा. ये उसी की तरफ आ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. और मजीद करो रशीद साहब बात पे तो मगर एक वक्फ खतर पे रुकन आपकी इजाजत हो. नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं एक वक्फे के लिए. बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए अपना मंसूर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान दुकान डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. वेलकम बैक नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन की. तो नाज़रीन मोहतरम यासिर रशीद कुल्लू साहब ये नईब तहसीलदार यासिर साहब अम ब्रो कर ट्रांसपेरेंसी कत तो ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तान आम ट्रांसपेरेंसी. एक तो मैं जानना चाहूँगा वन कूता टाइम लगे ऐसे फुल ई गवर्नेंस फुल डिजिटलाइजेशन बे वनकस कत करो कत पे हेको पान वचित अत कर वाश.
बिल्कुल ये प्रोसेस तो जारी है, तो इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है जब फुल्ली हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। जहां तक रिकॉर्ड को विजुलाइज करने का ताल्लुक है, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक वेबसाइट है जिसके तहत हम पूरा जो भी स्कैनर डाटा है, चाहे जमाबंदी है, गिरदावरी है और म्यूटेशंस है, परत पटवार, परत सरकार, वो हम देख सकते हैं उसमें। साइट क्या नाम? साइट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहां पे क्लिक करके आपको आपकी जमीन आपकी निगरानी वहां पे क्लिक करना है। ओके, वहां पे आपकी बिल्कुल जमीन आपकी निगरानी। व्हाट्स योर साइट? लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। लैंड लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आप जी। जाइए, वहां पे क्लिक करके आपको आपकी जमीन आपकी निगरानी वहां अच्छी आओ मुझे रिपीटर्स करान ताकि नाज़रीन राइट डाउन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप पूरा देख सकते हैं अपना जो भी स्कैनड वहां पे डाटा है वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, तहसील का नाम आएगा, विलेज का नाम आएगा, पटवार हल्का का नाम आएगा, वो सर्च करके आपको पूरा उस पर इलाबरेट हो जाएगा। जो भी आप देखना चाहेंगे स्कैनर डाटा में वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जमीन हेवान कनान अत मुख्तलिफ टैक्सेस लगान, परसेंटेज टैक्सन आसान, कमर्शलस रेजिडेंशलस तो बेशु लैंडस अलग जायन अलग वैल्यूएशन यह कित डिफाइन गसान वैल्यूएशन या टैक्स कूता क्या मर्दस क्या लेडीज क्या अम ब्रो कम ज्यादा यह बराबर? बेसिकली इसमें हर साल रिवाइज होती है मार्केट वैल्यू। एक गाइडलाइन, ये एक SRO है 303 है एक SRO, उसके तहत से मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस हर साल, पहले ये फाइनेंशियल ईयर में होता था, अब ये कैलेंडर ईयर में होता है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर साल इसमें एनहेंसमेंट ही नहीं, किसी जगह रिडक्शन भी हो जाती है। तो 2% 3% का इसमें होता है और गवर्नमेंट हर साल इसको रिवाइज करती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, किस जगह रिवाइज, मान लो कोई जमीन है वहां से कोई हाईवे गई तो नेचुरली उस जमीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वहां पे जो एडजॉइनिंग लैंड है उसकी तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। इसी के हिसाब से ही रिवाइज होती है। तो उसी के हिसाब से फिर आप जब लैंड लेते हैं जिस एरिया में वो पड़ता होगा उसी हिसाब से उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अच्छा, अक्सर वारिया लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने मूजूब वन त करान ये गलती कि तिम दिमो न स्टैम्प ड्यूटी कहें तो पान वन करान इथे कन काकुल पान वन बनावन गिफ्ट डीड कह डीडा बनावन सह कूता नुकसान दे? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है अब सिस्टम अब नहीं है अब पॉसिबल नहीं है सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम में सारा रिकॉर्ड अब स्कैन हो गया है। ओके, ठीक, वो नहीं हो सकता है। अब पूरा जो आपको सेल डीड करनी है या रजिस्टर्ड आपको कोई गिफ्ट डीड बनाई है उसमें भी लगता है स्टैम्प, तो उसी के हिसाब से फिर उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन के जरिए वो अपडेट हो जाता है ना। अगर गिफ्ट डीड की मिसाल के तौर पर पनुन का रिश्तेदार फादर पन्निस निचस दिन जमीन कारोबार खतर यह कर कमर्शियल कह चीज तमिस पेवान लोन वोन खतर या कुछ चीज खतर यह जमीन पन्ने नाम कर तथ बराबर तक स्टैम्प ड्यूटी दी? बिल्कुल, उसमें आप मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, जैसे आप सेल कर सकते हैं, आप गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट में एक SRO है 361 367, उसमें जो ब्लड रिलेशन है उसमें दे सकते हैं, लेकिन उसका हर इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को है, कलेक्टर को है, वही वो ऑर्डर पास कर सकता है। खैर, इस पर हम मजीद थोड़ा और भी बात करेंगे। बे तो नाजरीन जरा तजस्सुस वक्फा कमर्शियल वक्फ जम्मू एंड कश्मीर बैंक डिजिटल मनी का एक वक्फा है। नाजरीन आप ये देखिए, बने रहे हमारे साथ। इसके बाद कुछ और मजीद जानकारियाँ और कुछ और रहनुमाइयाँ हमें मिलेंगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान है तशरीफ फरमा यासिर रशीद कल्लू साहब, और कुछ सवालात भी हमारे जहन में। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
डिजिटलाइजेशन और IT रेवोल्यूशन ने जिंदगी के तमाम शोबों समेत बैंकिंग सेक्टर में भी इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं, जिसके बदौलत हमारे लेन देन के मामलात काफी आसान हो गए हैं। लेकिन इस आसानी में होशियार रहने की जरूरत है ताकि हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा फ्रॉडस्टर से महफूज रह सके। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन के हवाले से, इसकी अहमियत, जरूरी इत्तलात और साइबर पुलिस का रोल। बदलते समय के साथ बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। आज से 20 से 25 साल पहले देखें तो ट्रेडिशनल बैंकिंग चल रही थी, जिसमें कस्टमर को ब्रांच में जाना पड़ता था। ब्रांच में ही साथ जाके उसके सारे बैंक से रिलेटेड काम होंगे, चाहे वो कैश जमा कराना है या कहीं पे ट्रांसफ़र करना है या कोई चेक ड्रॉप करना है या कोई अकाउंट ओपनिंग करनी है। मगर जिस तरह से आज चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले 20 साल में, उसको कैटर करने के लिए इंसान के पास वक्त भी कम हो गया है, उसकी और ऑब्लिगेशंस भी बढ़ गई हैं। बैंक के साथ साथ उसको बाकी चीज़ें भी कोप अप करनी हैं, तो बैंक्स के लिए टाइम वो रिड्यूस करना चाहता है। और सारी की सारी चीज़ों पे अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से ही रेगुलेटर्स और बाकी तरफ से इनिशिएटिव्स के साथ बाकी बैंक्स ने डिजिटल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया, सो दैट कि कस्टमर को बेटर फैसिलिटीज़ एट होम डोर स्टेप ही प्रोवाइड की जा सके। और आज की डेट में जो चीज़ें मार्केट में, जो डिजिटल ऑफरिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं थ्रू बैंक्स, उनमें मेजर हैं आपकी ट्रांजैक्शंस थ्रू कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, कियोस्क बैंकिंग थ्रू BCs, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स। गोइंग फॉरवर्ड यही चीज़ आपकी अकाउंट ओपनिंग तक भी एक्सटेंड हो रही है। आप घर बैठे अकाउंट ओपनिंग भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। लोन सैंक्शनिंग भी ऑटोमेटेड मोड में जा रही है। अगर आप देखेंगे जो कोविड था, कोविड का जो ईरा था, उसने डिजिटलाइजेशन को बहुत पुश किया। मतलब उसकी वजह से जो है डिजिटलाइजेशन को एक नई तेजी आई, क्योंकि उस वक्त जो है सबको घरों में ही रहना था, घरों से ही जो काम करते थे। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही हैं जिसने ये मुमकिन बनाया कि आप घर से भी जो है अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते थे, या जो ऑफिस गोवर्स थे वो घर से ही ऑफिस का काम कर सकते थे। तो उसने एक पुश दिया। जो हम अपनी कंट्री की बात करें तो UPI और आधार, जो दो इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI ने लाए, उसने यहाँ का सारा डिजिटल जो लैंडस्केप है उसको बदल डाला। तो अगर आप देखेंगे आधार कार्ड जो है आज की डेट में हर किसी के पास आधार है, और वो कंप्लीटली डिजिटल फॉर्म में और इंटीग्रेटेड फॉर्म में आज की डेट में अवेलेबल है। और दूसरा UPI आया। UPI जो प्लेटफॉर्म है, जो इनिशिएटिव है, इसने सारी जो पेमेंट इंडस्ट्री है बैंकिंग सेक्टर में, उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। सारी दुनिया में एक मिसाल बन के उभर के आया UPI। अब इस सारे से क्या हुआ, तो इसकी वजह से एक बड़ी तब्दीली आई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्री में। बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आई। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो UPI ट्रांजैक्शंस के जो वॉल्यूम्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में 1600 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो UPI प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई। अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या हुआ? जो आम इंसान जो बैंकों पे जाता था अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, चाहे उसको कैश विड्रॉ करना है, चाहे उसको फंड ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डालना है, तो उसके लिए अब बैंकों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो घर में ही जाके या किसी मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट पे जाता है, दुकान पे जाता है वो कोई खरीदारी करने के लिए, वहां भी वो सीमलेसली जो है अपनी पेमेंट कर पाता है। इवन अब जो है ATMs भी दिन ब दिन जो है रिडंडेंट होते जा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि इतनी मैसिव डिजिटलाइजेशन हुई। ये दुनिया में कहीं नहीं देखी गई इतने मैसिव स्केल पर जो डिजिटलाइजेशन हमारी कंट्री में हो रही है। अब जब ये चीज़ें आपको घर पे प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसके साथ जुड़ी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अवॉइड एनी फ्रॉड्स। क्योंकि जिस तरह से आजकल डिजिटाइजेशन हो रही है, उतनी ही तेजी से फ्रॉडस्टर्स को भी चांस मिल रहा है फ्रॉड्स क्रिएट करने का, मोनेटाइज करने का, कीपिंग इन व्यू कि कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन सेफ रख रहा है या नहीं रख रहा है।
इंफॉर्मेशन सेफ से मतलब आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके मेन क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपके वाइटल हैं फॉर सिक्योरिंग योर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, लाइक पिन हो गया, OTPs हो गए, पासवर्ड्स हो गए, देन आपके DOBs, आधार, पैन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लीजिए, आपकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपनी बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो आपने घर पे रखी होती हैं उसको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं, एक एक्सक्लूसिव लोकेशन पे रखते हैं। उसी तरह आपको अपनी इन इंफॉर्मेशन को भी सेफ गार्ड करना है, क्योंकि आज की डेट में आपकी डिजिटल डिवाइस ही आपका चलता फिरता बैंक है, और उसको सेव करेंगे तो आप अपना बैंक अपना पर्सनल बैंक सेव कर पाएंगे, मीन्स अपने पर्सनल अकाउंट सेव कर पाएंगे। तो ये डिजिटल बैंकिंग, जहां हमने रेवोल्यूशन की बात की, जहां मैंने ये भी बोला कि अनप्रेसिडेंटेड और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, या जो डिजिटली जो सर्विसेज अवेल की लोगों ने, चाहे अकाउंट खोला, चाहे लोन अवेल किया, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ पिछले कुछ सालों में। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे अभी ऐसे कस्टमर्स हैं बैंकों के जो कि डिजिटल सर्विसेज यूज नहीं करते हैं। तो कस्टमर्स की शायद हिचकिचाहट है कि पता नहीं ये सर्विसेज सेफ हैं नहीं हैं। तो मैं एक एश्योरेंस यहां पे देना चाहता हूं कि अगर जो सेफ बैंकिंग के जो टिप्स हैं उनको हम अच्छी तरह से फॉलो करें तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो जो बाकी ग्राहक हजरात हैं या कस्टमर्स हैं जो डिजिटल बैंकिंग आज की डेट तक यूज नहीं कर रहे थे, मेरी उनसे मुद्दबाना अपील है कि डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज का लुत्फ उठाएं, फायदा उठाएं। ये आपको एक्सट्रीमली जो है कन्वीनियंट लगेंगी, आसान लगेंगी, लेकिन वो जो पहला स्टेप है वो उठाने की जरूरत है। बाकी जो भी गाइडलाइंस निकलती हैं, चाहे बैंकों की तरफ से, RBI की तरफ से, फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन पे अमल करें तो ये 100% सेफ एंड सिक्योर हैं आपके लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हर कोई अपनी ज़िंदगी में कर रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का साइबर क्रिमिनल्स, स्कैमर्स गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ डिफरेंट तरीके के साइबर फ्रॉड्स करते हैं। हमारी आप लोगों से गुजारिश है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी गुजारिश है, कि आप लोग रिस्पॉन्सिबली अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। रिस्पॉन्सिबली आप कोई OTP किसी के साथ शेयर ना करें, कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर ना करें। अगर आपको कोई अननोन कॉल आती है जिससे आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, या जहां पे आपसे कोई बैंकिंग डिटेल्स मांगी जा रही है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स इसी चीज़ को इस्तेमाल करके आपके साथ साइबर फ्रॉड किया जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई भी किसी भी साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है। हमारा अपना एक नंबर भी है 9596770555, उस पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पर भी आप साइबर कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 टोल फ्री नंबर है थ्रू आउट इंडिया, आप इस पे भी आप साइबर फ्रॉड या साइबर कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इनमें से कुछ नहीं कर पाए तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। आज हमने बात की डिजिटलाइजेशन के हवाले से। अगली कड़ी में और एक विषय पर बात करेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी डिजिटल फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और नाज़रीन कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी देनी होती हैं, उस हवाले से हमने ये सेगमेंट रखा था आपके लिए। और नाज़रीन मोहतरम के आज के डिजिटलाइजेशन, डिजिटल हो रहा है सारा वर्ल्ड, डिजिटलाइजेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज के मेहमान से, यासिर रशीद कोल्लू सब यम नायब तहसीलदार बडगाम। रशीद साहब वो कम वक्त जानो कि अगर लैंड होत जमीन होत तो अम पत क्या गाइडलाइन अम पत क्या हिदायत अकिस आम नफरस थमने कंसिडरेशन क्या करें? बिल्कुल जो भी आप सेल डीड करेंगे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा सेल डीड का जी, तो उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। उसमें डेजिग्नेटेड फी है,
अपलोड करने के बाद वो सीधा जो अटेस्टिंग अथॉरिटी है, चाहे तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है, उनके पोर्टल में जाता है। वहाँ पे आपको विद इन 1 मंथ उसका म्यूटेशन हो जाता है। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होती है हमारे रिकॉर्ड में, वो म्यूटेशन के बगैर हम उसमें नहीं कर सकते हैं। म्यूटेशन से ही रिकॉर्ड अपडेट होता है। मान लो किसी ने भेजा, उसका कटेगा, किसी ने खरीदा, उसका उसमें एंट्री हो जाएगी। तो इसी के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, वह अगर तुम चूंकि अम ब्रो कोर्टस मज गसान, वह अगर तुम रेवेन्यू वैली अत वन यह करान सेल डीड करान, अम की ऑफिसर करान, यह कौन चुन पाने ऑटो डेबिट तो ऑटो यह गसान, यह क्या पेवान यह करन, चूंकि अम ब्रो कोर्टस मज गसान तोह आसान रिकॉर्ड की वन अत खतर तोह आसान मजिस्ट्रेट्स तिमन क्या वन एग्जैक्टली। इसमें बेसिकली सब रजिस्ट्रार ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार वट एवर वो रेवेन्यू को ही दिया है। जब से यूटी बनी है यहाँ पे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही करता है, अलग होता है। वहां से डॉक्यूमेंट उसी तरह जिस तरह हम कोर्ट में बनाया करते थे उसी तरह डॉक्यूमेंट आता है, और उसका भी वही अमल है। जो कोर्ट में हम डॉक्यूमेंट लाते थे फिर उसके बाद म्यूटेशन कराते, ये घर पे नहीं रखना होता है, क्योंकि जो लैंड आप खरीदेंगे उस वेंडर से वो कटना चाहिए। कल को अगर आपने वो म्यूटेशन के जरिए वहां म्यूटेशन आपने नहीं कराई, कल को उस लैंड का भी वहां पे एक्सट्रैक्ट ले सकता है और मिसयूज कर सकता है। जब तक ना वहां से कटेगा, उसके नाम वेंडी के नाम नहीं चढ़ेगा, तब तक उसमें वो अमल जरूरी है। सो यह गो वन सवाल जबरदस्त सवाल वसाफ सोबन, यह गो हाल हाल डील गमज या वगैरह वन जन पन प्रोन रिकॉर्ड यमिस वन डिजिटलाइज करने तमिस क्या डिपार्टमेंटस निश कि सह ऑटो पाने डिजिटलाइज गोमुत, तमें 10 वरी ब्रो का जमीन होतमुत? नहीं, बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली डिजिटलाइज को देखना है, व्यू कर सकता है, वो व्यू कर सकता है, उसका नाम उसमें है, उसका जो म्यूटेशन उसने कराया है वो उसमें है, वो बिल्कुल लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे वो देख सकता है बिल्कुल। अच्छा अमे अलावा मामले तम आसान यिथ कन तुम अम ब्रोह तह वोनू सर्टिफिकेट बनावन या कुन गामस मज कह ती चीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करुन, डेटा वगैरह आसान करुन अम खतर कलेक्ट, तो तम खतर रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम करान। तो शुक्र गुजार कि इन वलिस वक्तस मज करियो तुम ज्यादा खुद ज्यादा मदद, तो ज्यादा खुद ज्यादा वातनयु तुम तम फायदे ट्रस्ट डेफिसिट वगैरह ट्रांसपेरेंसी। तो बेह ये जबरदस्ती कि इन वल नई नई लड़के वन दफ्तरन मज अचान तम तरान ज्यादा ज्यादा मदद। खैर अजकिस प्रोग्रामस मज इन खतर तुहद सठा सठा शुक्र गुजार अस मान खेज कत वन खतर। उम्मीद कि आज यह मशवर बूझ यह रहनुमाई गर यमन पे अमलाओ अम जरूर फायदे। अजकिस प्रोग्रामस मज दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज व नासिर। शुक्रिया। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।